Ayan, manok. Ayan, what's up na manok. Ayan, kakain ulit tayo ng manok, guys. Ayan, kakain ulit tayo ng manok. So, yan yung anak na si Jungkook. So, yan o. Patay na yung isa. Ayan o. Ayan si Jungkook. Saka si J-Hope. Ayan. Natin yung isa. Ayan, paano natin ikain yung halapang natin manok. Ayan o, halapang yan o. Hoy, dyan ka na naman pupunta. Ikaw. Isa. Okay, so pupunta na natin yung guys. So, ito. Ito. Tining. Tapos meron pa siyang guys, award para award na. Yan. Wala pa. Manok yan, guys. So, yan. Yan na natin yan. Napang yan eh. So ayan guys, ayan bro. Ayan yung manok guys, ayan lang. Hita ko lang yung manok ko guys. Sasapong ako bukas. Ayan o, bukas sasapong niya yan o. So ayan guys, see you later.